Muchísimas gracias por estar aquí. So thank you so much for being here. Independientemente de cómo es la forma, es perfecto. It doesn't matter how it looks, the form, it's perfect. Vamos a empezar. So we can start. Y te invito a que te olvides And absolutamente de now todo I invite you to forget about everything y que te dispongas a disfrutar de este momento. and you can have the possibility to enjoy this moment A reconocer tu sentir presente. and recognize what you're feeling right now. Respiro Breathe. y siento que en mi sentir, And I en mi can feel presencia, in my sense and in my presence, está el amor presente there amándome. is a present love loving me. Me abro a aceptar I open myself to accept la expresión de Dios. the expression of God En el yo, in me, en mi centro. in the core of myself. Estás aquí, You are here. te siento. I can feel you. Estás en mí. You are in me. Soy en ti. I am in you. Y me puedo permitir And I descansar can aún allow más en ti, myself to rest en even tus more brazos, in you, in your en tu arms, amor. in your love. Padre, Madre, Father, Mother, Dios, God, Ser, Self, vida. Life. Me amas, You love me. te amo. I love you. No tengo nada que temer. There's nothing that I have to be afraid of. Este momento es This perfecto. moment is perfect. Estoy unido a todo I y a am todos. one with everything and everyone. Soy inocente. I am innocent.
Totalmente aceptable. Completely acceptable. Totalmente amor. Completely and total love. Me permito ser I totalmente allow amado, myself to be amada. completely loved. Me permito ser I allow como soy. myself to be exactly as I Pura am. expresión de amor, libre, Pure expression, sincera, inocente. free, innocent, and sincerely. Soy. I am. Siento el espacio de libertad I de feel mi the inocencia space of the perfecta. freedom of my innocent, my perfect innocent. La respiro, la expando. I can breathe it and I expand it. Soy tu expresión, I soy tu am your hijo, expression. soy I en am your Dios. son. I am in El God. Padre y yo somos The uno. Father and I are one. Soy uno en ti. I am one in you. Soy libre. I am free. Me permito I ser allow totalmente amada, myself to be amado, completely loved. amante, amor. Love. Te amo, I love you. te amo, I love you. te amo. I love you. Y me permito And I allow respirar. to breathe. Respirar como humano. Breathe as a human. Respirar como espíritu de Breathe lo as a humano. spirit in the Libre de as a human, cargas. Libre de without culpas. guilt, Libre y dispuesto a expandir el free recuerdo profundo de quién and soy. with the willing of express what I really am. Y respiro And I wait y abro los ojos. and then open my eyes. Mm. Mm. Hola, amor. Hi, love. Hola, presencia de Dios. Hi, presence of God. Y hola, hermano. Hola, And hermana. hi, brother and sister. Hola, igualdad en la expresión Hi, humana. equality in the expression of love. Soy un pensamiento tuyo, igual I que tú eres am mío. one thought of you, as Somos a you la vez are espíritu y a la vez also expresión a thought presente as I en am. una forma única. We are one expression of the presence of love and God. Mm.
El tema de nuestro The observatorio topic of our es observatory is despertar. the awakening. Nuestro observatorio va a durar Our un tiempo. observatory will take No a sabemos time. cuánto. We don't know how long. No sabemos cuántos We años, don't cuántos know siglos, how many years, cuántas how horas va a many durar nuestro decades, observatorio or how many del hours it corazón. will take our observatory of the heart. No sabemos cuántos We don't cuerpos know vamos a usar para how ello, many bodies we're going to use for that, ni cuántos idiomas. or how many languages. En este observatorio In this observatory, he elegido, igual que tú, I igual que have todos, hemos choose, elegido as you, all of you, we all choose sentir to feel un montón de cosas que a vamos lot a of sentir. things that we're going to experience. Sabes que me refiero a un You observatorio know que that va I'm mucho talking más allá about de este an evento. observatory that is going beyond this event. Me refiero a ese I'm observatorio que es talking tu about this conciencia, observatory that is your consciousness, tu sintiente. you, the one who experience. Y el And perdón íntimo a tu ser the forgiveness es el to tema de este yourself observatorio. is the topic of this observatory. Digamos que de alguna We manera can se ha say that forjado in en a esta way we creación have de expresión, create in esta this experiencia expression, in this que nosotros experience llamamos that tan we are familiarmente talking lo humano. about the human experience. Se ha creado algo un poquito, We have ¿cómo decir?, created something like contrahecho, ¿no? Contradictory. Que es esa That percepción is de that mí mismo perception como of siendo myself culpable, as someone who is guilty, como siendo erróneo, as I'm como wrong, teniendo miedo de que algo as I'm horrible pueda afraid of pasar, something horrible can happen, de que me pueda equivocar, that I can do something de que wrong, pueda estar that viviendo un momento que I no fuera can correcto, be doing something that is not right, de que no haya inocencia that en mi ser, there's not innocence in de que myself, no haya perfección en that mi there's ser. not perfection in myself. Y esa And percepción de mí that mismo siendo perception of culpable ha myself generado being guilty has been una generating percepción a de perception una externalidad a mí of mismo, something outside of me, una pantalla, a screen, en donde veo cosas where I can que see a lot of parecen estar things mal, that que seems to be también son wrong, culpables and that there's also y guilt que me dan miedo. in that screen, and I'm afraid of that. Y todos aquí lo vivimos. And everyone here, we experience that. Este es el ticket que hemos This comprado. is the ticket that we bought. Y tiene un tiempo, And it had tiene un a tiempo, de temporary principio a fin. from the beginning to the Y ese end. tiempo And in that time, simplemente son experiencias, there's cosas que only vamos a sentir, experiences that we're going to feel in, cosas que estamos sintiendo things that we're y que already estamos feeling, aprendiendo and that we're a learning abrirnos a sentir, in how to a sentir, open and a feel, sentir, really feel, hasta sentir como Dios mismo siente. until we can feel how God feels, Como el amor mismo siente. how even love feels. Y en este And observatorio in this iremos observatory, observando cada vez más we're going to be observing even more cómo observa el amor. how love observes. Porque la creación Because siempre the es creation, amar más, it's amar más, always about loving amar even más. more and more. Esa expansión That ocurre en expansion cualquier happened experiencia del in ser. any experience of the self. Amar más. Love more. El programa The program copió esto y lo llamó copied evolución. this and call it evolution.
En realidad lo que está pasando But es que actually what is happening, amas más cada vez. you love more. Y amar más cada vez And love implica more recibir más. means to receive more. Recibir más. Receive more. Porque el amor Because con the el que love amas with no the procede one that de you're un loving, individuo it's separado. not coming from a separate person. No procede de un cuerpo. It's not coming from a body. Ni de un corazón de carne. Or a heart of flesh. No procede de un It's lugar. not coming from a El place. amor. The love. Procede del It's centro de tu coming ser. from the core of yourself. De Dios. From God. Del amor mismo. From the love De la itself. fuente por la que vivo este From instante. the source in which I'm living right now. De lo que crea todo y no hace nada. Of what is creating everything and is not doing anything. Del amor. The love. Todo amor procede del amor. All love comes from love. Y siempre que has sido And consciente every del time amor, that we have been sin conscious importar la about falsa this love, percepción que hubiera por medio, even if we ignore this false perception that is in the middle, has sido consciente del mismo you amor, have been conscious of this love, del único amor, the only love, del amor que es tu the misma vida. love that is your life. Lo primero The first thing a lo que yo me abrí that cuando of what empecé a I opened when I recibir started el perdón to receive the forgiveness, fue a recibir. it was to receive. Y no he parado. And I haven't stopped. No es algo que aprendí It's y not terminé de something that I aprenderlo. learned and I finished learning. Inmediatamente me distraigo y Immediately dejo de I recibir. distract and Como tú, stop receiving, como tu amigo, como exactly tu pareja, as it happened to you, to your partner, como la gente que ves por la calle, como to tus the hermanos. persons that you're perceiving on the street as your brothers. Nos distraemos y dejamos de We recibir. distract ourselves and we stop receiving. Hay algo automático, There's aparentemente, something automatically, en apparently, vosotros in que quiere us seleccionar, that wants to select que dice esto sí, esto no. and said, this Es is decir, okay and this is not. paro de recibir. So that's when I stop receiving, Miro a ver qué es esto que because viene, I'm looking what is para ver si coming lo quiero to recibir o see no. if I want to receive it or Y not. interrumpo la And recepción. I interrupt the receiving. No está entonces el corazón que recibo So y it's esto es not así. the heart Y es así. that is receiving. Ok, es así. And that's the way it is. De manera que voy a So, recibir también el que a veces when I'm recibo receiving, y a veces no recibo. I need to accept I also acuerdo. sometimes receive and sometimes I don't receive. Mm. Y voy a recibirme igual, And a veces recibiendo I'm gonna receive y a myself veces sin recibir. Y cuando no exactly recibo va a ser muy that claro way. porque me voy a Sometimes I'm sentir gonna receive and sometimes I don't want to do it because sometimes como I'm gonna hueco. feel like empty, como vacío, como comprimido, like como pequeño, compressed, like small, tenso, tense, como sin sentido. like there's no sense. Porque he dejado de recibir el Because I sentido. stopped receiving the sense of everything. De manera que mi vida In that way, plena my life, in a es una vida plenty en la que way, plenamente recibo a Dios it's a way y where I Dios can se in a expresa en plenty todo lo way que I can vivo accept God. y en todo lo que soy. And God is expressed in everything that I am. Y esto lo llamamos
And una that's what we experiencia call de an inocencia experience of que innocence cada vez se va haciendo más that plena, ¿no? every time is Mi vida se even hace plena, mi deeper. inocencia se hace plena. My life is plenty. My innocence is plenty. La única libertad que podemos The only vivir en freedom este that we can have espacio in this de lo humano space of the human es la space libertad is the freedom, profunda the deeper de and saber quiénes profound somos, freedom of la knowing who we libertad are. de sentir Is the freedom of que feel, somos of feeling that totalmente we are inocentes. totally Ahí hay un innocent. espacio de libertad, There's a un espacio space of amplio de libertad, freedom, muy a amplio. very, very big space of Si freedom. alguna vez lo has sentido, If you have experienced fantástico, that ya before, sabes de qué that's te great. hablo. You know what I'm talking about. Si todavía no lo has sentido, If you bien, haven't feel that confía, yet, lo vas a sentir. well, trust. You're gonna feel it. No lo niegues, Don't deny it. no te lo niegues. Don't deny Lo it vas a to sentir. yourself. You're gonna feel it. Es más, lo recuerdas. You remember it. Entonces la primera So the first thing cuestión a la que me puedo that acercar para realmente vivir el I perdón want íntimo debe to ser get even closer to es accept recibir. the forgiveness to myself is to Es receive. simple, es una actitud, It's estoy hablando del simple. It's in corazón. that way. Es simple, es It's very recibir. simple. It's to receive. Puedes llamarlo permitir, And in puedes that llamarlo way, you aceptar, can allow, you can accept, puedes llamarlo you dejar de can call pensar it y stop recibir. thinking and receive. Puedes decir dejar de desconfiar You can y say abrirte al that you momento stop presente. Puedes decir vivir el ahora. doubting, and you can experience Puedes it now. expresarlo de mil maneras, And you can pero es express it in plenty of ways. tener en ti But it's about este clic, having in you this click in the mind, este poder de this recibir. power of receiving, El poder de the recibir. power of receiving. Recibes a Dios. You receive Recibes God, amor. receive love, Amor puro. pure love. Una vez que lo recibes Once en you el centro de receive tu it in the corazón, core of your lo heart, recibes de todas partes. you receive it from everywhere. La cuestión será que cuando In that way, vayas a the thing ejercer is tu that poder de recibir, when you use that power of receiving, puedas saber en ese momento you can know in que that moment dispones that del poder de you recibir have the a power Dios, of receiving al amor. God and Porque love. normalmente en ese Because momento, normally in that moment, justo en el que necesitamos recibir, in the es moment that cuando we nos need to sentimos receive, culpables is when we feel guilt. y hemos olvidado la capacidad de And we recibirlo. forgot the capacity of receiving love. Te podrías preguntar por qué You es can ask necesario un yourself perdón íntimo a why tu ser, it's very si tu important ser to es, have a ¿no? forgiveness, a completely, truly forgiveness to yourself, if yourself is innocence. Y la respuesta es simplemente And the toda answer esa is confusión, because there's a lot of confusion. que es nuestra percepción de That quién is somos. our perception of who we are. Y observarás que hay un And you can programa observe pensado that there como is si a fuera... program Cuando hablo de un programa that when pensado, I'm no talking solamente about me refiero a a las palabras que program, a puedas thought detectar program, it's not en about tu words that mente, you can detect in your mind, sino que también me refiero a but todo ese flujo de all emocionalidad, these emotions de sentirme pequeño, de of feeling compararme, small or tener compare miedo, yourself and being afraid de sentirme solo, and feeling lonely de sentirme sin sentido. and feeling like you don't understand anything. Todo esto es el programa. All this is Todo the esto program. nos ha costado All mucho this has crearlo, been a en lot el of sentido del energy to tiempo y del create it, esfuerzo in the y del sense of the aprendizaje. effort of En the el sentido time de la and the mente learning. no nos How costó nada. in the mind it Dijimos, doesn't allá take que vamos a anything. vivir la experiencia We separada. just said, okay, we're gonna have the experience, the separation. Pero en el sentido de haber llegado a But in aprender the sense of learning a sentirme separado, and experience the hemos separation, renunciado. we have renounced.
a la sabiduría, to the wisdom, a la conexión con todo, to the connection with everything, que inmediatamente nos that informa de qué hacer, de qué immediately is sentir, de telling cómo us vivir, what should we be feeling and thinking and how to live. a la constante alegría de amar, And this constance of feeling a happy recibir. and receive. Fíjate que te estoy diciendo que empezar, You can see that what te I'm estoy talking invitando a about, empezar a and I'm inviting reconocer you to start recognizing que igual que that as me the same acostumbré way that a I vivir sin accustomed to recibir, live a life puedo de without nuevo receiving, acostumbrarme a now vivir I can recibiendo. accustom also to live a life receiving. Está en mi poder. That's my power. Y tienes total derecho a cambiar de opinión. And you Y has have venido all the aquí right to change your mind about a that. ejercer And ese you have derecho. been here. You have come here to Has venido a choose hacer la that. opción por el amor. You have come to choose for love. A crear la opción To por el amor. create the option for love. A vivirla, a expresarla, And a live it and representarla. express it and represent it. Y eso es un perdón And íntimo that's de tu ser. intimate forgiveness of yourself. Es decir, I'm talking estoy about deshaciendo las ilusiones that we are sobre quién soy. unwinding the illusions of what I think I am. La ilusión primordialmente que viene Primary es que ha illusion ocurrido algo que está mal. is saying that something wrong had happened. Por ejemplo, este evento For debería example, this event, haber estado it's abierto a supposed to be 500 open personas to 500 y persons, sin embargo finalmente and at the end, solo han podido acudir 100 en only 2 idiomas. 100 persons had the opportunity to be in this event with the Habíamos option of the intentado languages. informarnos por todos los We medios tried de to todos los inform in all requisitos ways técnicos of the requires that we needed to know before the event, y ha sido así. and this is how it happened. Y está siendo así. And Y está en it's been perfecta this unidad way, de todo lo que ocurre and it's perfectly united with everything that is happening, y no pudo ser de otra manera. and it couldn't be in a different way. Y es así como tiene que ser. And that's the way that needs Porque to está happen, siendo. because it's happening that way. De manera que, fíjate que hay So in that way, una atención a la verdad there's cada vez an attention to the truth, que tú reconoces el that you presente siendo can perfecto. recognize the perfect present, Y deshaces cualquier juicio and sobre este you momento, undo sobre any ti. judgment of this moment or of yourself. Y aparecerán constantes dudas. And No, there pero aquí no, aquí will be coming a es lot el of culpable. doubts, saying, no, in this place and in this moment you're guilty. No, pero esto No, esto but está mal. Esto, this ay, shouldn't be happening that todo way. es culpa de Diana. No, everything is Diana's fault. Como si hubieras dado en la Diana, ¿no? Y estamos constantemente proyectando. We're Estamos projecting constantemente all time, intentando encontrar un trying to alivio de la find culpa a release en of the verla ahí guilt fuera, en alguien, outside, en algo. in somebody, in something. Claro, es que sí, Of esto. course, because Si tú hubieras hecho esto, if you si tú hubieras dado lo be in otro, charge, if you have did this, or si me hubieras dicho esto, si me if hubieras you informado bien. say that to me, if somebody informed me well. Y And te invito ahora a que mires I tu interior. invite you now to Cierra see los ojos, in respires. yourself, to breathe. Te invito ahora
I a que invite te you now unas en el centro de tu to ser join in the al amor core of puro yourself, to y que the lo pure aceptes y love, lo recibas. and accept it and receive it. Que abras el centro de tu ser And open the core of yourself a que se llene so del it can amor be mismo full of the love de Dios. of God. Y aquí And here también permitas participar a tu you can mente y te also digas, allow your mind to ni un participate, solo juicio sobre mí and you can say to yourself, es any verdad. judgment that I'm doing to myself is truth. Is a truth. Ni un solo juicio sobre mí Not any judgment es verdad. is a truth. Ni un solo juicio Any sobre mí judgment of myself es verdad. is the truth. Te invito a que te I abras, invite you to a open sentir, yourself and a feel que permitas que se expanda and este allow sentir, to expand this feeling, a que te permitas recibirlo, to allow to receive it, a que te lo merezcas. and recognize that you deserve it. Me merezco amor pleno, I deserve inocencia plenty perfecta. love, perfect innocence. Bien, Very y well. abrimos los ojos Now we open our eyes y vamos a naturalizar and este gesto. we can have a natural expression. Vamos a incluirlo We can include it en mi caminar humano. in my path. Recibir Receive implica implies que yo sepa en este that momento I que can ese know in that juicio moment that that judgment que está ocupando mi that mente is occupying my mind, como mínimo es cuestionable. as the minimum Esta es is la something primera questionable. brecha. This is the first space. Aprender a cuestionar todo juicio Learn sobre how este to momento. question all judgments that are happening about this moment. En cuanto sea cuestionable ya tengo When you are questioning it, you already una have brecha en el sistema de pensamiento del ego. a space with the ego thought Basta system. esa brecha. You only need Esa brecha es that space consistente con lo falso. that can show you the false. Una de dos. O el amor es real So y es todo lo there's que only es, two options. Love is real and there's only love, o los juicios son reales or the y son todo judgments lo are que es. real and that's the truth. Pero no hay términos medios. There's no middle point. Si el amor es real, es incondicional. If Si es love is incondicional, no hay the juicio truth, then it's unconditional verdadero. love and there's no judgments in there. De manera que lo falso In tiene that una way, brecha. Y es que the tú recuerdas la false verdad. can give you a space where you Este can momento es remember the perfecto. truth and that this moment is perfect. Tú eres perfecta. You are perfect. Y ahora falta que And hagas the only thing nacer that la is verdad en missing ti. is that you can accept that truth in you. Te pueden haber dicho
que eres Probably somebody inocente. told you that you're Puedes haberlo innocent, leído en muchos or you libros have written that in many y books, puedes incluso haber and creído que lo you sabes. can even think that you know that. Pero no funciona así. But it doesn't work that way. Tú eres creador. You are a creator. El perdón funciona The expresando la verdad forgiveness works en tu expressing centro, the truth in your en core, tu sentir, in the way that you are feeling, desalojando el juicio letting out the de tu corazón, judgment of de your tu heart, sentir, of your feelings, reinstaurando and la inocencia del amor. putting again the innocence of the love in yourself. O sea que So a lo que nos estamos acercando con este perdón what we're íntimo getting de tu closer ser with es this a esa intimate forgiveness expresión del is perdón that que to that haces nacer. expression of forgiveness that you are giving Para que lo podamos entender un space poco to be mejor, created. And in that way, la situación de perdón por la que tú the atraviesas forgiveness en cualquier situation that momento, you are going through in any moment, por ejemplo con tu for pareja example, with your partner o con tu hijo, or with your son, es un perdón a tu ser. that's a forgiveness to yourself. Por ejemplo, cuando vas por un For camino y ves un example, poco when de you're basura, going es un perdón on a the tu street ser. and you're seeing garbage, then there's a forgiveness to yourself. Por ejemplo, cuando For oyes una example, noticia del miedo, when you see a news, something on the news que about hay fear, bastantes, ¿no? that there's a lot, Es un perdón a tu ser. that is a forgiveness to yourself. Igual que cuando estás And in that sintiendo un way, juicio a ti when mismo, you are feeling sin a importar que judgment to provenga de tu yourself, pasado, it doesn't de matter tu if percepción it's de ti coming mismo, from the past, of the perception that you have es un of you. perdón a tu ser. That's also a forgiveness to Y ese yourself. perdón a tu ser And that forgiveness to es yourself único en is este momento. Quiero que te des cuenta de eso. only one in this moment. Is unique. La manera en la que está The way creada that is la red de created, relaciones, de the emoción, de experiencia y de the energía que net tú of estás experimentando relationships es that you're única en el experiencing universo. is unique in the universe. De manera que la opción So de the elegir aquí option amor of es trying to única choose en el love universo. here is unique in the universe. Y nadie la puede hacer And por ti nobody can en do it esta for you unicidad de tu in experiencia. this oneness of your experience. Eso que estás That's perdonando, esa what you're forma de la forgiving, culpa, es that único. shape of guilt, Esa forma del engaño that es shape única. of betray is unique. Ese aspecto de la expiación es único. That aspect No of the pasa nada atonement si no is te das unique. cuenta. It doesn't matter if you Te can digo que es see it. único, no para que te culpes, I'm saying that it's unique not for you to feel sino guilty para que about it, comprendas but to understand que hay una that expresión there is an única de expression, a perdón unique expression of en este forgiveness in instante, this un moment, in this milagro, instant, a miracle que puede darse y that recibirse. can be given and received. Un cambio del orden de la A percepción change of única que está perception, ocurriendo en este a instante unique en mi change of corazón. perception that is happening right now in my heart. Un deshacimiento An undoing, único an en este unique instante undoing que that estoy is happening experimentando en mi corazón. in this instant that my heart is experiencing. Una forma de dolor A way único of en el experiencing universo, pain tal como yo lo that's estoy also experimentando, unique in que va a this ser universe, disuelta and it's going to be dissolved al in reivindicar a la inocencia unique de mi way ser. once I accept the innocence of myself. Tal como tú has creado esta So experiencia. that way that you created this Y me refiero experience, and I'm a la talking de que había about un poquito de basura en el camino, the idea of having a little bit of garbage on your a que way, haya una noticia de miedo, or tal seeing como a tú la has new creado, that con is esa making you feel fear. unicidad, tal como la estás experimentando de una In that forma way, única.
para that ti, unique en tu way micromundo, that you created tal como has in your experimentado esa micro percepción world, separada de ese momento. and the way that you created that experience, separate experience of yourself. Puedes ahora You now deshacer la percepción can separada undo y the ofrecérsela a Dios, separate perception that you a have la created manera and de given to percibir God, del amor. and give it to the perception of love. De manera que el So espíritu in del that way, amor the spirit puede of estar love contemplando este can momento de be la humanidad contemplating único this moment of the humanity que tú has elegido that vivir is unique and that you have chosen con amor. to experience with love. Y en este momento, ¿qué ocurre? And in this Ocurre moment, algo what is increíble. happening? Cuando yo Something elijo incredible happened when I choose que es inocente que haya basura en el that camino, is innocent que es inocente la to see noticia the del día garbage on de the hoy, street or the news, que este juicio sobre mí that mismo no these tiene ningún judgments sentido, of myself, ni está en ninguna they parte, don't make any y puedo sense llegar a and they're sentirme not where, and I can experience and feel. sin importar que me lleve un tiempo o no, It doesn't matter sin if importar that que takes necesite varios días hasta some poder time or comprender a que ese days juicio until I can no tiene understand sentido. that judgment, it doesn't make any sense. Sin importar que necesite cruzarme con It varias doesn't matter relaciones if que me I aclaren have que to ese juicio no experience tiene different sentido, o todo lo relationships to contrario, que me understand juzguen con that tanta that fuerza que judgment me doesn't sea have any imposible sense, de creer. or just convince me that there's no way to think the way that I'm thinking. En ese momento en el que In that realmente moment alcanzo a where sentir, I a can parir allowing and feel la inocencia de este the momento, innocence of this moment, a engendrar to create un ser inocente en este an instante, innocent self in this instant, en mi conciencia. in my En consciousness. ese momento está In that naciendo el Cristo moment, en mí. that's when the Christ is coming to Está myself. dándose a conocer a mi sentir. He's coming to me so I can know him. Está haciéndose conocido aquí, He's been en born la conciencia right colectiva. here Y in en mi the consciencia individual. Porque collective todo lo que es consciousness. verdadero lo comparto Because con todo. everything that is truth, I share with everything. Ya no es percepción, It's not ya perception. es percepción correcta. That's Ya es now amor correct mirando. perception. That Y is esto love está seeing. dentro de ti, de ti, de And ti, de that ti. is Y ya inside no of es you. único. And so that is not unique. Está en Because todas it's partes. inside of everything, Y ya no está everyone, and it's contenido por la everywhere. percepción, And ni it's not separado por contained un in a punto de separate vista perception from a point aislado. of view that is isolated. Ya es inocencia, es verdadero. Ya Now alcanza a is todos, ya pure, nos hace is más fácil innocence, is reaching all of us. cada vez And que that queramos makes hacer us una opción feel por el amor. even the option is easier to choose love. Bueno, por ahí había Well, una pregunta now I see that there is a question de alguien que se llama from iPhone. somebody who his name or her name is iPhone. Seguro que no es un nombre verdadero. I think Su nombre that's será not Cristo. his or her truth name. Será el ser. Probably the name is Christ No sé or si herself. I don't know le if you. podemos... Oh, Hola. hi. Hola. Hi. ¿Sí? Te oímos. Hola. Hi. We can hear you. Hola. Hi. Te escucho. I can hear you. ¿Me oyes tú bien? Can you hear me well? Hola. Hi. Ahora mismo tienes el micrófono. Now you have your mic open.
Si hablas, creo que hasta te If you podemos oír. speak, I think we can hear you. Hola. Hola. Hi. Lo logramos. We No, did it. pero la We made verdad it. que estoy Yeah, encantada but de I escucharte de actually. nuevo. Soy Regina de Lanzarote. Hi, I'm Regina, Y la verdad que no, and simplemente encantada. I'm No just tengo loving pregunta. this. I don't have any question. Ah, muy bien. Okay, Estás great. expresando que estás So encantada. you're o sea, expressing estás en that you're medio de la having, canción. you're in the middle of the song, loving all Encantada. this. Gracias. Gracias. Thank Gracias, you. Luz. Thank you. Hola, Rosy. Hi, Rosy. Rosy, no. Tampoco, Rosy, ¿no? I don't know if you're there. Aquí todo el mundo levanta la mano, pero luego se arrepiente. Here everybody's raising their hand, but then they regret. Bueno, Arjuna. Okay, so Si Arjuna, puedes venir con Krishna, mejor, Arjuna. if you can come with Krishna, that would be great. A ver. Ah, hola, Rosy. ¿Aló? ¿Ahora well, sí? Hi. Ahora sí. Hola, Now Rosy. you can Es hear que me. no Hi, me Rosy. permitía abrir el It's just micro. that I couldn't open my mic. Vale, ya te dieron Okay, un now paso. there, Estupendo. somebody Sí. allowed you to do it. Yeah. Yo quería hacer, Yeah, bueno, I toda wanted esta to. semana he Well, estado all this week has been así como que en tensión like I porque have been experiencing a lot of tension están because obligando a ponernos la it seems vacuna. that they're Obligando. making us Sí, to porque para have yo quiero the ir a vaccine. España Yeah, y because el I want to go to requisito para ir a Spain, España and the es que tengo requirement que to go estar to Spain is that I vacunada. have to have my vaccine. Y yo tengo So o sea, es verdad que me cuido esto, pero no me quiero I do take care vacunar. of myself, but I don't want to take Todos the me vaccine. obligan, o sea, en casa mis So hermanas me dicen, pero everybody is vacúnate, telling no me that I pasa have nada. to do it, Pero and they're digo, telling me ¿por like, qué it's tengo okay, que you don't hacer have to algo be en afraid. But contra I'm de lo saying, que what siento? am O I sea, supposed to sí do me something puedo that I don't cuidar, want to do if pero I'm no me taking quiero care, vacunar. Y he but I don't estado want to como take the 3 vaccine? días The horrible vaccine. así. Yeah, so I've been esa having these duda, ¿me vacuno o no days me where I'm vacuno? having these doubts if I Es should que do it or unos not. ratos pienso, There's some ok, es moments que no where me I'm queda like, otra, okay, ¿no? Pero I don't en have any realidad other estoy option, haciendo algo but en actually contra I'm doing de lo que something yo that I don't want to quiero. do. Esta cuestión que So estoy this haciendo algo en thing contra de lo que of yo quiero thinking that you're es doing la something base against of what you want de, is the foundation de la oposición, of de sentir que hay the algo mal opposition en este and momento. feeling that there's something cada vez wrong que in yo this siento moment. que hay algo que está mal There's en este something that I'm momento, es que feeling creo that is que wrong in this se me moment, está imponiendo algo and I think that there's o something que that este is momento been no es tal an como lo he querido. imposition, and it's not the way that I want it to be. Pero tú te acuerdas de quién eres, ¿no, Rosy? But you can remember who Sí, you are, pero right? Sí, pero... Yeah, me acuerdo de quién soy, pero con I la remember who vacuna I me am olvido de with the todo. vaccine. I forgot about it. Aquí está el tema, o sea, el Well, that's juicio the que yo thing. estoy The sintiendo ahora mismo judgment that I'm doing and I'm feeling right now es que si yo is that quiero, si yo tengo un deseo, que en este if I caso have es el de a venir a España, desire ok, and is, for example, go to Spain, it's okay. me creo que I believe me pasa algo that malo there is something wrong por ese deseo, y en este caso sería la because I'm vacuna. having that desire, and O sea, que in yo that estoy case, diciendo that's the vaccine. que me está pasando algo malo. So I'm saying that something wrong is happening, ¿De dónde me lo he sacado? De but mis miedos, from where I de mis informaciones del invaded mundo. that, from my fears, from the invention I did from the world. Quiero decir, tú solo So I'm podrías telling you renunciar a that venir a you can España si renounce to hubiera algo que te diera coming to mucho miedo. Spain if you actually have something that is making you ¿Verdad? feel very frightened, right? Y no hay nada en absoluto And there's razonable nothing que te pueda dar actually miedo that aquí. can really make you feel that Tú quieres fear. venir a España, Do you really want to come to Spain, ¿vale? right? Te podría dar miedo volar. And you may have fear to Ya fly. superé. I already Luego los viejos se trascienden. I get over Varios the thing about flying. ya superé. Pero no quiero I already get vacuna. over a lot of fears, but I don't want the vaccine.
Bien. Yeah. Aquí hay una cuestión de So protección corporal, ¿no? Que sentimos here is a mucho, ¿no? thing of Venga, voy a protecting proteger the mi body. cuerpo de algo que considero que We no think that puedo. we need to protect the body of something, Y ellos te la dan para proteger tu cuerpo. and they're giving it to you to protect your body. Esta es una cuestión de protección corporal. So Dime, we're ¿tú qué talking crees que about es the lo que protection realmente of the protege body. tu cuerpo? ¿Qué And crees tú what do que you es lo que va a think hacer that que your tu body is cuerpo sea protecting actually? un medio de What do you expresión de amor? think that your body will be ¿Qué expressing crees? Es que love? yo confío It's just that I trust en que estoy that protegida I've por been Dios. protected for No me God. importa más, o I sea, don't care no veo anything. I don't noticias, mind no veo anything eso. else. I don't Yo see news confío and en que, anything. I no trust sé si that es que me da en algún if momento el I virus, have no the me COVID importa, at o some sea, point, I don't care. pienso que I estoy believe protegida, that que no I'm tengo protected problema. and that I Pero don't Dios have no any te protege de la problem. vacuna. But God is not protecting you from the Esa vaccine. parte es la que no la, That's the thing no that I la can puedo understand. integrar. I can't integrate that. En serio, que ayer ya casi Really. Yesterday, fui a hacer la I cola even todo, went, y me salí cuando me iban a pinchar. Le dije, no, señorita, and no quiero que me vacunen. and then I leave. I say, no, Bien. thank you, lady. I don't want the vaccine. So, quiero okay, decir, well, no what se I'm trata de telling qué is that decisión tomes. Lo it's not interesante about aquí, the lo bonito decision you're aquí, taking. es sentirte The libre thing here y is sentirte for you to inocente. feel freedom, feel free, No hay and feel obligación alguna de innocent. venir a España. You don't have the No hay obligation to obligación come to alguna de Spain, vacunarse. and you don't have the obligation to have the vaccine. No va a ser determinante para que That tú won't sientas a Dios el que that vengas a won't España. determine if you feel God or O not. sea que la decisión So the íntima decision, de the trascender un miedo intimate no puede venir decision porque of es que transcending a tengo que ir a fear España. No, is no, not no, no. about La going to decisión Spain. íntima de trascender The un miedo decision of solo puede transcending a venir fear de que quiero ser libre. can only come from the desire of be free. De que quiero sentirme a That salvo con you cualquier want to cosa que feel me pase en safe este mundo. with anything that happened in this world. Ya. Oh, now I see it. Y puedo vivir la And consciencia you de que mi can live cuerpo it está perfectamente a consciously, salvo en cualquier knowing momento, that your body is mientras yo esté consciente safe de que mi función es once ser la you are presencia del amor. aware that the presence of love is there with you. Porque la misma presencia del Because amor the se presence of encargará de que yo love viva lo will que take tenga que vivir, care por for you, mucho que will temporalmente take lo care of juzgue, you, and will porque me show you confunda, the porque yo me experiences that you confundo need igual to que tú, have. igual que todo. Because obviously we all get Y confused. me creeré que hay momentos que son And incorrectos, pero sometimes que I will sirven think para that que there's yo things deshaga that cierto they're dolor que wrong, hay en la but humanidad that's ahora only mismo. for me to undo this pain that Yo qué is sé, por los virus, por las experienced vacunas, por proteger the excesivamente whole mi cuerpo humanity. y por eso desconfiar de la vida. And Por in that ejemplo, way, como si fuera una that's gran why aventura I'm colectiva que not estuviéramos trusting in viviendo the en este life. momento y muy particular cada uno en And su situación. Que se me estuviera diciendo, ¿qué vamos a hacer con esto de so if proteger somebody is excesivamente el asking you cuerpo a how costa de desconfiar you de la can existencia? protect your body, and it's about not trusting of life, that's the point. Puedo proteger el cuerpo You can con mis protect the juicios. body with your judgments. ¿A ti de verdad te salió bien lo de proteger el Do you cuerpo really con tus think juicios? you are taking care of your body Yo tengo un using montón the de amigos y judgments to amigas que andan protect the protegiendo el body? cuerpo con sus I think I juicios, have a lot of que friends solo who comen are una using the cosa u otra o judgments no sé qué. to protect the body, and they're just eating some things and some other things they're not eating it. A costa del disfrute, de la And existencia they're física. going and they're opposing of the enjoying of the experience. ¿Ves esa alegría You can see now the happiness tan sencilla e that is so infantil que es tu simple espíritu viviendo en lo humano? and that is about experiencing the human experience. Claro, no hablamos de And comerte of clavos, course, ¿no? we're not talking about for you to eat like glass Eso or something like no se that. plantea, no It's es, not about that. sino de sentirte libre It's about for profundamente, you to de feel saber que no free puede pasarte nada malo, and de saber knowing que that there's nothing no wrong puede that ser can que happen Dios to te haya you, dejado la tarea de and decidir it's qué not es lo like correcto o lo God incorrecto led you para to la salud choose what is de tu correct and existencia incorrect aquí. for your healthy and your experience here. Gracias. Thank you. Simplemente deja It's que brote de just ahí, ¿no? that simple. You can Deja just que brote de allow to ahí, de come ese from that sentirte place, libre, de ese from that sentirte feeling of inocente, freedom de that ese you're sentirte having. guiada,
ese sentirte of feeling siempre en innocent, el sitio correcto. feeling that you're always in the right place. Y no sé, And I don't explóralo know, por ahí porque no es you can necesario explore venir a it España, no es because necesario you don't have vacunarse. to come to Spain Y and you don't have si to take quieres the vaccine. trascender un miedo, But if you want to transcend the a lo fear, mejor el miedo que trasciendes maybe es the fear that you're ¿debería ir a España? transcending Pues no, is the idea of no you es have to necesario. go to Spain. Maybe no, O a that's lo not mejor el miedo que important. trasciendes es el de Or maybe the vacunarte, fear quiero that decir, you're transcending el que is about the corresponda desde tu vaccine, inocencia, is the one that you need coming from your el que experience corresponda desde tu inocencia. of your innocence. Pero sabiéndote But totalmente knowing libre, ¿no? that Totalmente. you're free. En ningún momento el espíritu pretende que te And the fuerces spirit para is not trascender el trying miedo. to Todo lo make you contrario, like trascender have el any miedo. effort Elegir la to opción del transcend a amor, fear. es elegir sentirme It's just libre, about choosing to es feel elegir sentirme free, poderoso, to saber feel que mis powerful, pasos los está dando and Dios, knowing that the steps that I'm no giving Rosa, is no God. It's not Jorge, Rosy, not sino la Jorge, autoridad de Dios. but the authority of God. Gracias. Gracias, you. amor, por permitirnos Thank you, love, hablar esto sin for enfocarnos en la decisión. allow us Ya, to gracias a ti. see all of this without Gracias, amor. focus on the decision. Thank you. Y desde el regalo que nos ha hecho And Rosy, ¿no? from Con that esta gift that pregunta, Rosie con has este given to us with this question único that had en su experiencia, made pero in this de forma unique similar experience that seguro para she's muchos de having, nosotros, ¿no? but probably for a lot of us that we're having. Hola, Jorge. Hola, Arjuna. Hi, Jorge. Hola. Hi, Arjuna. Aquí estoy con Krishna. Here I'm with Krishna. Hola, hermanito. Hi, ¿Qué brother. tal? Pues Well, nada, bueno, agradecer. nothing. I just want to thank you Y luego también and comentar que also comment that hace un par de días me ha pasado algo, a few days ago something happened bueno, que ha that sido como it has been difícil porque a little bit ha sido difficult como because un ataque, ¿no? it has De been like an alguien. attack of somebody. Y And bueno, realmente me ha hecho ver que it aunque made me en ocasiones see siento que that even me dejo en sometimes el that I'm acontecer, en la feeling confianza and I'm trusting y que me siento, bueno, and digamos, that I'm más evolucionado que hace I feel tiempo, in safety, at least safer than before. pero sin duda But he sentido I still estos días las ganas de this pues de vengarme, ¿no? De this I've automáticamente been me having vienen these imágenes thoughts of de revenge. hacer algo a la I persona have these thoughts of doing something to that person. y no sé, yo estoy And mucho I don't know, lo veo y I can see that veo la verdad que and hay I can en see the reconocer que truth eso, in lo que ha recognizing ocurrido, that what desconozco happened, totalmente si I don't understand cuáles son las razones what's ulteriores, the reasons cuánto behind it, positivo hay, por or supuesto, de lo que ha ocurrido, porque de primera me ha hecho ver que because it queda showed mucho it did que show me comprender that there's a lot for me that I y que still need to integrar, ¿no? understand and I have to Realmente. integrate, really integrate. Pero o sea, la inercia viene, ¿no? I have this impulse. Y bueno, nada, And well, that's it. Es curioso It's y very curious. es como It's like un recordatorio, ¿no? De a reminder. Está bien, has comprendido Of, cosas. okay, you had pero understood some things, queda mucho. but there's still a lot. And bueno, pues nada, well, that's it. Quería compartirte I just esto, wanted to share that with you. I think como that's muy natural, ¿no? something that is en very este natural plano, digamos, in this experience. Así estoy. So that's the way I'm Así right now. Muchísimas That way gracias. we are. Thank you so much. Gracias, Jorge. Arjuna. Thank you, Arjuna. Un abrazo. Un abrazo. A big hug. Vamos a aprovechar. Okay, so now we can take the chance and the opportunity Rosy, como with what Rosy just told us, and also mismo, Arjuna, following a little bit with lo que acaba de comentarnos Arjuna.
what Arjuna just told us. Lo primero de todo, The first vamos thing a recoger la maestría que is nos ha dado that we can take su the expresión ahora mastery mismo, ¿no? Voy of a, what he just voy a shared with reconocer us. en mí I can, what he cuántas said, veces I can recognize in myself how many times me encuentro como I've been dándole in that subvención al place otro, where con mi I'm pensamiento, trying con mi to have emoción. this revenge with somebody else. ¿Cuántas veces How experimento? many times I can Hablo de experience, un reconocimiento. and I'm talking about que a puedas recognition mirar a tu in íntimo where you can corazón, see to your heart que estoy experimentando esto, and estoy see that you're experimentando un sentimiento experiencing de that. venganza. You experience Que lo puedas a feeling of revenge, hacer con naturalidad. and that you can accept it naturally. Que digas, sí, he sentido el And you can say, deseo yes, I have been feeling, or I de had felt, decirle que él se equivoca y yo tengo razón, y to say that he's wrong and that I'm right, de hacerle pequeño, and make him feel de small, acallarle, and de denunciarle, denounce de expulsarle. him, Claro. and expose him, of course. Y que aquí pueda recibir también todo esto, ¿no? And here I Esto no se can haga- receive all this, se convierta en una barrera dentro de mí, ¿no? Sino que pueda because recibir esto that y decir, can, mira, I don't want that to be an estoy teniendo obstacle todo inside este of me, sentir de la but conciencia just to egoica, say, todo este well, sentir I'm humano, seeing all these egoic thoughts in myself, y sigue recibiendo. Y estoy and siendo amado. continue receiving this, Y estoy siendo amado. continue receiving that you still Sí, are being loved. está esa ira, ese sentir Yes, del otro. you have that Me ha atacado y me ha hecho daño y me rage. ha juzgado. Somebody ¿Y had por qué? attacked you, Y sí, and you puedo have these comprender que thoughts habrá like, cosas why? espirituales And ahí, sometimes you think pero spiritual que lo que thoughts, estás recibiéndote es en but tu what sentir, you're receiving en in tu your creación, feeling, in your en creation, tu expresión. in your expression. Y permitirlo. Allow it. Y permitir Allow reconocer esa to vulnerabilidad recognize de esta that creación de lo humano y de vulnerability la in conciencia this egoica. human experience and this egoic consciousness. Por ahora, lo For humano now, y lo egoico the human and the lo vemos egoic, siempre muy junto, ¿no? it's Poco a very poco close for us. iremos comprendiendo que lo humano And step by step, we'll be seeing es that solo the un concepto human y is podría ser cualquier only otra a cosa. concept, and it can be something Podría else. expresar también It can be otra expressed, cosa something different, y ser simplemente un medio de and expresión, only be an expression of no necesariamente expresar la conciencia a egoica, ¿no? medium to express. Entonces vamos a reconocer, ¿no? So we este can mecanismo recognize que this hace que... mechanism that Y voy a reconocer que en ese momento me estoy comparando y que is estoy showing me that I'm comparing intentando myself valorizar mi yo personal, and trying to mi yo prioritize separado, myself, my separate self, en contraste con el otro, como in diciendo, soy contrast mejor with que the el other otro. one, saying I'm better than the other one, I'm better than En somebody este else. punto, In that point, you can receive también that. recibe la verdad de la unidad, Receive la the sabiduría truth de la of the unidad. oneness, the wisdom of the oneness. Porque el otro está ahí, Because the simplemente other is only there haciendo lo que hemos pactado. doing what we already agreed to do. Y el otro, su And the sintiente, other es el mismo sintiente que está aquí. that is Por feeling muy única is the que same sea su that is experiencia y feeling la in mía, this experience. It el que doesn't está matter how sintiendo it es el looks in mismo. the form that is very different. It's the same one that is experiencing and feeling this. Y esa experiencia única And in that experience, que él unique vive y que yo experience vivo, that he's living and I'm living, es una relación that is a de relationship aprendizaje of learning, del amor, of en la que él learning está the siendo love, muy in where leal a mí he y is yo being muy very leal a él. loyal to me, and I'm being very loyal to him or her. Y nuestro encuentro no es casualidad, And this ni nada de lo que ha encounter pasado es is not casualidad, y at random, because nothing is at random. permito que el amor se And reciba aquí, I can en allow mi the centro. love to be received here, in my center.
Porque no estoy perdonando al otro, because estoy I'm not forgiving perdonando somebody íntimamente a else. mi ser I'm forgiving intimately to que ha myself creado esta that experiencia. has been creating this experience Y que ya ha permitido todo esto. and has allowed Que se everything viva, que to se happen, sueñe, que se sienta. to dream, to feel, Y me abra a sentirlo. and I Me can abra a open sentirlo. to feel it. Me abra a sentirlo. I open to feel that. Porque esa persona que me ha Because atacado that person that had attacked me, ha traído justo he or she la had sagrada been lección que yo brought necesito the holy para el lesson perdón that I íntimo de need mi ser. so I can forgive myself. O sea, que lo que nos ha traído Arjuna es So poderoso para todos. what Arjuna Es brought para us vivir is cada very día, ¿no? powerful for all of us. It's something that it can be Y de una lived every forma, day. And en in a otro way, grado, en otro nivel, in a lo he different experimentado level, ayer mismo. yesterday I experienced that. Quiero que veas que si antes te I want you dije to see que that esa experiencia es if I única told you en esa before forma en ti, that this y ese experience is engaño unique tiene in esa you forma única and en ti, en este it momento, has this unique lo shape, que finalmente ama y perdona what is está en actually todos. forgiving is in all of us. Y tú And estás you uniendo la are eternidad con este uniting momento the único. eternity with this unique moment. Tú eres el centro de la cruz. You are the center of the cross, Y estás uniendo and la you're joining verticalidad de Dios, the verticality siempre of God, presente, el perdón perfecto always present, the del amor perfect love, incondicional, of the con love, este of the momento unconditional love, particular en el with tiempo. this particular moment Estás in siendo el the centro de la time. cruz. You're being the center of the cross. Estás resucitando You are al engaño resurrecting particular de esta forma de experiencia, this de esta forma de la cruz. shedding of this experience. Y eso hacemos juntos. And we're Esto que doing nos ha that traído Arjuna, together. ¿no? Esto hacemos What juntos. Arjuna brought us is something Y that lo que we're nos ha doing traído together, Rosy, ¿no? and what Rossi brought us too. Esta protección de mi This cuerpo, protection of my body, todas estas cosas que all considero these things that tan importantes I'm thinking they're very important, para mantener la salud, so I can feel healthy. y que muchas veces me And esclavizo that de a lot of ellas, ¿no? times I feel Y luego digo que el cuerpo es lo que enslaved. me esclaviza, ¿verdad? And sometimes I say that the Observa, body estamos is the siempre one that is proyectando, enslaving ¿no? me. So we're always projecting. Proyecto constantemente, estoy I diciendo, sí, el project cuerpo es constantly. lo I'm que me saying, impide ser yes, the feliz, body pero is lo what que pasa is es que not simplemente allowing me estoy tratando mi to cuerpo be como un happy. amasijo But de creencias. actually, I'm just believing all these things about my body, and Me that's gustaría que pudiéramos ver what is el cuerpo, blocking me. So sus I will really want somatizaciones, for us to really see the sus body expresiones, todo lo que es el cuerpo y todo lo que es el sentir and all these feelings corporal, and somatizations of the body, no como algo que not cause as something that is tus causing creencias, sino your como algo beliefs, que procede but de tus something that creencias. is coming from your beliefs. Y me gustaría que por And I favor really nos want pusiéramos a mirar for esas all of creencias us to see all these en beliefs. virtud de sistemas So o de enseñanzas o de libros que te in hablan any de que way una that we creencia learn it corresponde con about una in books somatización or any específica, experience that is talking about sino que simplemente somatizations, specific concibieras la somatizations, forma but como un actually efecto really de la just creencia, see the en form un sentido that is coming from this amplio belief de tu concepción de la
And de esta it's experiencia de la just forma. coming from this En un sentido experiencing amplio, you're que having comprendas que la causa of your body, está and dentro, recognizing that the cause is que inside, finalmente and experimentas that lo you're que has finally causado con tu experiencing what you misma caused percepción de ti with mismo. your own perception of yourself. Bajo este sentido de vista So in amplio, this way, bajo este punto de vista amplio, in this simplemente bigger point of view, voy a liberarme de I can creencias. only release all these beliefs. Voy a desprogramarme. I want to En vez de andar disprogramming myself. investigando Instead qué of creencia trying to debo deshacer, investigate which beliefs I voy a need sentir to mi undo, camino I just have como to una feel oportunidad my para path deshacer as an opportunity to creencias. undo the beliefs. Si no, luego, claro, mi cuerpo y mi experiencia If I'm not física doing va that, of a course, my body and my representar mis physical creencias y luego experience voy a will be decir representing my que mis beliefs, and then I'm creencias going to say that my beliefs, son lógicas dado lo que me ha pasado they're en el logical cuerpo. because of what happened to my body. Esto es cómo And funciona this la is proyección. how Me projection justifico works. en lo que I ocurre en lo justify in externo what is happening in the para outside, apuntalar so mis I can juicios. point and I can defend my judgments. Recuerda que no puede ser así. But remember En that esto te it vuelvo a can be decir, that way, o el amor es la verdad, because what o I tú estás said, siendo libre en love tu is experiencia y tú truth, mismo has and you're creado being todo lo que estás and viviendo you are being con la free, percepción de ti mismo y la having this percepción del mundo experience que the vives. way that you choose, O entonces el amor no or existe. then Hay dos love opciones. doesn't exist. That's the only two options. Y entonces no eres libre, eres un cuerpo So y you're eres not una free, víctima. you're a El amor body, no and existe. then you're a victim, and the love doesn't exist. Pues ese modelo de realidad Because in es that elegir la opción del amor program, que tú vas a you hacer can nacer choose for love, en este momento in concreto en el que which tengo you miedo can make it burn. a tomar un alimento, When tomar un you are medicamento, ser afraid of contagiado taking a medicament or medicine, contagiar or to eat something, or y empezar a start to expandir este feel miedo, sick, justificarlo. and No, no lo hago expand por this mí, lo hago por fear los and saying, demás. no, I'm doing Entrar en this procesos de for solidaridad everybody del miedo. else and not for me. No, es que las reglas. No, it's just that the rules. No, es algo íntimo. No, es it's algo something intimate. íntimo. Quiero librarme de este miedo. Quiero I librarme de want to estas be free of creencias. this fear. I want to release all these Quiero sentirme en beliefs. Dios. I Esto es want una to cuestión feel de in recibir. God. So this is about receiving. De perdonar íntimamente Of mi experiencia. Y forgiveness, ahora mismo very deep, this experience. sentir que estoy en el And momento feel adecuado that y correcto. I'm in the perfect Y moment. que sea lo que vas a And that vivir en mi humanidad, anything que that por is supuesto que puedo happening enfermar, or por can supuesto happen que in voy a this experience, of envejecer, que course eso I'm que será gonna mi get muerte, old seguro. and I'm gonna Seguro die. Yes, sure. que lo atravieso, lo vivo y Of lo course I'm gonna siento y seguiré experience that, and I sintiendo, can y seguiré feel that, sintiendo, y and I seguiré will sintiendo porque soy still espíritu. feel that and continue feeling because I'm spirit. Porque soy espíritu y siento Because y I'm siento spirit and I eternamente y feel abro mi and feel sentir amando eternally. eternamente I can y seguiré feel sintiendo y seguiré and sintiendo I will y keep seguiré feeling sintiendo. and I Y will keep feeling. eso mismo es lo que viene And del that's the recuerdo del same. perdón íntimo a tu ser. What is coming from the forgiveness, of the memory of the forgiveness. Eso mismo es lo que ocurre. That is what is Que happening eliges ahora mismo expresar que when eres you choose espíritu, to express that you're que spirit vas a sentir esto, and that you're que estás gonna feel sintiendo, y es this, mi ira, whatever you're y es feeling, mi and is your miedo rage or is your a los fear procesos químicos que to se habían the chemical inventado para salir del process paso de esta that cuestión. had been created to go through this experience. Pero no ves que más allá But de seres beyond humanos that, haciendo cosas, beyond más humans allá doing de things, intereses económicos, beyond of farmacéuticos, economical más allá interests de una or crisis del miedo pharmaceutics mundial, de una defensa or de la the economic percepción del crisis cuerpo, or the más allá perception of the de una body, beyond política that of something que parece political ofrecerte medidas that seems como to de give abuela, you más allá de todo esto, something beyond all that, más allá de todo esto, beyond tú all has that, creado
You have created with this spirit all your brothers and sisters what life is. You have chosen to be here in the center of your experience with the freedom that you have being a spirit, and you have chosen to express love beyond everything. And that's why you're hearing these words. And actually, it's just for me to remind you, and I can join with you in this answer. And I can feel with you the gratitude of being who we are, and that walking this human path that is very beautiful, in where the divine it starts to be very present, that is offering us the perfect opportunity in the perfect moment. Y bien, sí, claro que vamos So yeah, of course. Y que nos vamos a confundir. Of course that we're gonna get confused. Sí. Of course, yeah. Y no cambia nada. And it's not changing anything. Es lo que tiene la verdad. Es lo que tiene vivir una práctica de la verdad. What is happening when you're experiencing a practice of the truth. No cambia but nada nothing si tengo un changes. cáncer. No cambia nada It doesn't change anything if you have a cancer, if you have to travel, if a friend died. Y no se ha muerto nadie. The truth is Y nadie changeless. tiene cáncer. And actually nobody has a cancer. The truth is the truth. And the illusion is the illusion. El fundamento del And perdón, this is the foundation of the forgiveness. Claro que cambia mi Of sentir. course, Eso sí cambia, that porque my el sentir feeling está hecho can para cambiar y change para because the transformarme. feeling it's made to be changing and to be transformed. Claro que cambia mi Of sentir. course, si mi that amigo will se be muere. changing my feelings if my Claro que cambia mi friend sentir died. si Of course, my feelings empiezo a will experimentar un change cáncer. if I start to experience cancer. Claro que cambia Of mi course, sentir. that is going to Si change tengo my un hijo. feelings Claro if que I have a cambia mi son. sentir. Of course, Si el it's hijo going to sufre. change my feelings if my Claro son que is cambia mi suffering. sentir. Of course, my Si feelings quiero will hacer algo con change todo mi deseo if y no I want puedo to hacerlo. do something Claro que with all the cambia mi desire I'm sentir. having and I can't. Claro. Of course, my feelings are going to change, Esto es lo que estamos abriéndonos a sentir. and we're opening to that, A sentir. to Y a feel, que cambie mi sentir. and that my feeling can change. A que se amplíe mi sentir y que So my todo feeling can cambie en be mi sentir. even bigger, and everything can be inside of it, Que mi sentir abrace todo and that cambie. my feeling can A que me sienta en tal hug certeza, en everything tal that is seguridad en mi changing, vida, so I can have all this certainty and security in my en la que life, pueda sentir. in where I can experience and feel whatever is coming for me. Y claro que And of también te course, digo, I also tell you, por supuesto, and of course, que cada vez más voy a sentir que esto es un that camino de devoción. we're gonna feel that this is a devotion Cada path. vez más me voy a dar cuenta We're gonna see that que no puedo esperar I a can't que wait. truene para acordarme de Dios. I can wait to explode so I can remember God. Que no se trata de esforzarme It's con la not práctica, about sino de que la práctica es pura devoción. the practice. It's about the Quiero practice vivir la being verdad. only devotion. I want to live in the truth. Quiero recordarlo al despertarme. I want to remember that when I wake up. Nada me amenaza. Soy libre. Nothing is threatening me. I'm free. It's not about Todo striving. lo que venga, lo perciba como lo perciba. Everything that is coming, the way that I'm perceiving Viene it, del amor. it's coming from love for me. Y por medio sentiré lo And que tenga que sentir. in that way, I'm Estoy gonna feel dispuesto. whatever I need to feel, and I'm willing to Porque la that, verdad es la verdad. because the truth is the Y soy truth, la expresión del amor. and I'm the expression of the love. Hola, Gloria. Hi, Gloria. Hola, ¿me Hi. escucháis? Can you hear me? Hola, ¿Me Gloria. escucháis? Sí. Sí, sí, ya te oímos. Yes. Ah, bien. Very well. Bueno, gracias Well, mil. thank you. Thank you so Feliz much. de que este I'm very observatorio happy
for having this observatory. De que el nuevo formato del laboratorio and this new format. Inaugurado. Y no, me ha venido cuando antes, o sea, me ha venido una duda. Antes I had a question. Que estamos perdonando al ser. Because when you were saying that we were forgiving the self. Entonces, okay, de pronto creía que lo había entendido y ahora me ha venido como que no. At the beginning I felt I did understand, but now I feel like not. Hablamos de eso, ya sé que el personaje ya no está. I heard before that we are forgiving the character. Sí, bueno, en definitiva perdonamos la ilusión, ¿no? We are forgiving the illusion. Pero al ser, en el sentido de ser personal, o sea, lo que el curso nos llama el ser personal, you're que saying ya about the self that is the person. Ya no hay ego, hemos dejado el ego a un lado para ir más allá. O estás hablando are you talking about perdonar al ser. Hay que hablar un poquito despacio porque you have to speak a little bit slower because you have been estás hablando or are you speaking de perdonar al ser por haber about forgiving the self por haber creado la separación because he made the separation hecho aquel pacto allá because we made this agreement I don't know where but I wanted you just to clarify this for me. Estamos hablando de perdonar. Yes, we're talking about to forgive yourself for being dreaming this dream. Yes, we're talking about to undo the illusion of that we're in this dream, we're guilty. We're talking about of undoing the illusion that this dream is a problem. De que yo esté en problemas. That there are problems here. That I have given to myself a bad life and that this world is very dangerous. Y haya podido amenazar el amor and that the love had the possibility to be threatened by me. I'm forgiving all those illusions that are coming to my way every day. Siempre perdona ilusión. Every time no importa a qué diga we're forgiving the illusion. It doesn't matter what am I forgiving. It doesn't matter if I think I'm forgiving God. Sería algo that, dice, of course, claro is like how God will require forgiveness. Well, of course, because all this dream is a judgment to God. So it requires forgiveness in my consciousness. In my feeling of myself is what the forgiveness is needed. In my consciousness, the consciousness is the feeling of the self. Y la parte, y ahora que dices so de Dios, in that way where you're saying about God, también perdonamos a la parte we're de Dios also forgiving this part of God esa jugarreta, ¿no? O that sea, has given this, that has been playing with us and creating this seemingly separation. Perdonamos todas las projecciones. We're forgiving all the projections. Si nosotros podemos, porque todos podemos vivir because we all can have this experience thinking that and say, God, why you're giving us that experience. What we're doing with the projection is to create somebody else or another. Es concebirme separado is to see myself as separated with God. So I can blame Him. When the forgiveness has been complete, I feel the complete power en el total poder and the total power of being in this moment, living exactly as it is, because exactly as it is this moment is the way that I choose to come and love it and experience the mercy. Y eso es lo que, como Dios, he querido venir a vivir. And sin juicio, sin error. That is how como una experiencia más que podía vivir y por I can just live this experience just as another experience. Pero hasta que no llego a ese punto de misericordia, if I'm not in that place of mercy, then I have a lot of illusions, thinking that God has thrown me to this place and forgot about me. And of course, that's what I'm projecting. Gracias, amor. Gracias. Thank you. Uy.
se podría expresar de tantas formas. It can be expressed in a different ways. It's like somebody was saying on the chat, forgiving myself for feeling free. Y expresar and la experiencia de la express separación, ¿no? De the la conciencia. experience of Y separation. expresarlo. And express Perdonarme por... forgiving Se puede myself expresar de tantas for formas. expressing Y va a in quedar all these representado ways. en cada momento And de it mi will camino, be shown in different ¿no? Cuando alguien ways me in my rechaza, path. ¿no? When somebody is rejecting me. Perdonarme por este sentir And forgive myself for this feeling de que el otro me ha juzgado. that somebody else or somebody has Y que a mí me judged me. importe que el otro no me vea And como la my belief that I want the que a other mí me to see me in a afecte hasta la certain última way fibra de mi sentir, and see how I've been affected la manera in de all ver al otro, myself, the way the other is looking at me, por supuesto. of course. Y que reverbere aquí la duda sobre mí And mismo so all these doubts can come to my cuando mind el otro me rechaza. when somebody is rejecting me. Y que pueda empezar a darme cuenta And I can a start medida que seeing profundizo when I'm going deeper que lo único que está pasando aquí that es the que only está thing that is reverberando happening is that are coming to el the dolor de la surface separación. this pain of that is coming from the idea of the separation. Luego estoy perdonando íntimamente a mi ser And I'm forgiving a very través intimately de esa myself relación con el otro que me ha juzgado. about this Porque yo relationship me he with the juzgado a other mí mismo. that is judging me Yo he because juzgado a I Dios. judge Yo myself. me he I juzgado a mí judge mismo. God. Y I yo me he have dado been a mí judging mismo un myself. sentir de And I've been giving myself conciencia egoica. this feeling of sense of Y egoic yo, mind. And me, el yo real, el yo the libre, true me, el the yo true espíritu, self, the spirit, el yo que crea almas the como I fractales para that vivirme en is distintas creating e infinitas souls experiencias. in El Hijo de different Dios experiences. The Son of God está viviéndose aquí is experiencing exactamente here como quiere vivirse. exactly as He wants to have the Y aquí experience. siento la And inocencia. here I can experience the innocence. Y siento que no se me ha retirado ningún And poder porque puedo I experimentar can understand that el amor any power amando has been aquí denied en to me mitad del mundo. because I en can el love in tiempo. the middle of the world, in the middle of the time. Y es en la misericordia And it's in the mercy donde quedo libre. where I'm released, where I'm free. Donde quedo libre. Pero Where I'm free. sigamos observando, ¿no? But we can keep Sigamos observando. observing Porque mi vida es un because my observatorio. del life corazón. is an observatory of the heart. Sigamos observando. We can continue observing Porque mi vida because my life es un is observatorio an de un proceso observatory íntimo del perdón a of mi a ser. very deep process of forgiveness to myself. Nos dice Santiago, vamos a leer algunas cosillas. Santiago Por ahí is del telling chat. us we can read some things from Todo the lo que chat. surge en el campo de mi Everything that is experiencia es una coming oportunidad para in my elegir paz, experience is an para elegir opportunity amor. to choose peace, to choose love. Estamos perdonando a Dios por We are permitirnos forgiving God ser libres en verdad. for allowing us to be free. Le doy gracias por no haber hecho And I realidad nuestro thank sueño. Him for not letting us to make truth this dream. Gracias, amores. Un gozo Thank sentir you, nuestra loves. expresión diferenciada. Gracias. I'm very happy to Gracias. see all our expressions, different expressions. Y se nos pregunta, ¿qué sentido tiene And somebody's querer asking sanar us, los miedos de alguien que no existe? what does that mean to heal the fears from somebody who's not existing? ¿Qué sentido tiene sanar un miedo What que no point existe? it has to heal a fear that is not ¿Qué sentido existing? tiene What's the sanar una point of enfermedad healing a imaginaria? sickness, an imaginary sickness? Aquí estamos, los que hemos inventado la Well, we enfermedad are y la here, sanación.
those who are creating the sickness. Y para que podamos comprender And for us to be capable to understand what forgiveness is, con la sanación. Y se le llama a Jesús el sanador healing de la humanidad. is Jesus. Pero también hemos dicho que sanar But we have also said that perdonar es deshacer las ilusiones. forgive is to undo the illusions. Perdonar es deshacer las Forgive ilusiones. is Luego, to la undo única the sanación illusions. posible es en mi So mente, the only healing that can happen is in my mind, en mi corazón, in my heart, deshaciendo las ilusiones y undoing the permitiendo que el amor illusions and creador allowing the love, the libere mi creator love, consciencia. release my mind. Y tiene sentido And que esto it makes ocurra sense en mi that consciencia, this can happen in my consciousness, en mi permiso, in my permission, en mi voluntad, por mucho in my que me crea willingness, un personaje o un even programa if I'm o un believing sueño. I'm this person Tiene or I'm this sentido que program or ocurra this dream. It makes haciéndome sense to consciente happen y empoderándome if I'm y getting, recordando understanding all this mi power poder and creativo de amar. remembering Tiene my sentido que power sea poco a poco, when I'm giving. And it makes sense that it can happen step by liberando el step, miedo. Tiene releasing sentido que the se haga fear. respetando It los makes tiempos de mi sense sueño. that it's respecting the times of my dream. Tiene sentido It que no makes importe sense el tiempo, that it doesn't matter, it's not about time ni quién lo haga primero o or después. who is doing it first and then who is doing it after. Tiene sentido todo It lo makes que está sense, pasando. everything that is happening, Porque because creer que algo no tiene believing sentido that something is not es making sense precisamente el is sentir de la separación. the Es un feeling of sentir separation. sin That's the sentido. feeling of nothing making sense. Es miedo, It's fear es dolor. and it's pain. O sea que lo que tiene sentido es So que esta what makes experiencia sense is vaya that this transformando mi experience consciencia can go transforming my en un consciousness ritmo amoroso y in a perfecto way that is que yo he very acordado loving con la and totalidad, perfect, según me that dormía, I already lo accept acordaba con with mi totalidad. eternity. Según me sentía separado, When I was feeling acordaba el separated, regreso con I mi was totalidad. accepting with the Según me totality. sentía, When me I percibía, was a mí mismo seeing myself culpable, guilty, iban creándose las then oportunidades de perdón all these en mi tiempo opportunities y to en mi have vida. to forgive has been created in my life. Precisamente sentir el Especially, sentido, ¿no? specifically because of the feeling Es of sentir a pain. Dios. I would like to feel God. Y el perdón And the tiene forgiveness total sentido. make all sense. Es nuestro recuerdo de Dios It's our aplicado remembering of God, en todas las confusiones applied in all the que confusions debidas a nuestro sueño humano, that because a of nuestro our sueño humano human vamos a vivir. dream Y we're gonna estamos viviendo y experience hemos and vivido. we're experiencing and we experienced Me gustaría before. que empezáramos a ver todas esas So I confusiones would no like como to see errores, all of us to see all these que lo confusions in our son, de mind hecho, son just errores en el as sentido, son errores just de as percepción, son mistakes because confusiones, they're mistakes, pero no como errores perceptions, espirituales, but no como not errores as spiritual mistakes que necesiten reparación, or that you need to no repair, como errores reales, not as a real mistake, sino como una aventura but que as nos an hizo adventure caer en un asombro that momentáneo make us fall in a de poder momentary concebir la shadow otredad. where we can conceive the other. Hola, Tania. Hi, Tanya. A ver si te conceden el micrófono un Let's see momentito. if they can open your mic. Hola. Hola. Hi. Recién cuando When you te just escuchaba started, when I y was escuchaba a todos, hearing you and I was hearing como everyone, it's like
que en definitiva es that permitirnos definitely sentir is lo que allowing estamos to feel whatever sintiendo what con that una we're total feeling inocencia. with the Y completely venía feeling of eso, innocence. That es was decir, coming for va me. It's inclusive hasta like cuando viene el even juicio, when the poder judgment is observar el coming, it's juicio con just to total observe the inocencia, pero judgment no darle with cabida complete de que es real. innocence, but not giving reality to that. Es tan simple, It's so en este simple momento lo veo in this así. moment. That's the way that I'm seeing Bien. it. Es tan Great. simple It's so como simple that abrirme a it's vivir lo just que estoy viviendo, open myself to experience what I'm porque feeling no right hay now, culpa. because there's Lo que no siento guilt. es mucha What I'm inocencia feeling, a there's a través de lot todo of este innocence compartir. through all these Y me sharings. vino así como una And it's certeza. like a certainty Siente that came lo que to me. estás Just feel sintiendo whatever you're porque feeling, no because pasa nada. it's No nothing is pasa going nada. wrong. Everything is okay. Así que hay So puro there's agradecimiento just porque gratitude fue totalmente because it's experimentado. really just I had the experience, Y me imaginaba niños and I jugando, was imagining these little kids playing compartiendo, and bueno, sharing juguemos a esto and y saying, tú let's eres play esto to y lo this, and you otro. will be this, and I Y will be ese this, juego de, and this ay, me play of, disparaste y me oh, you duele, shoot me, and oh, that pero hurts, tan real que lo but it's sentimos, so real that we tan feel real it. que lo It's sentimos. so real that Y we feel it. entonces, nada, So permitírmelo, nothing. It's creo just que al about allowing permitirnos that. I think when we cuando allow nos that is when unimos we can really al join ser. to the self. Así es como, Is that the lo way? siento como que I feel apenas lo that permito, just when I allow ya está, that, soy it's esto. just that that's Ya it. estás No hay I'm recibiendo. this. inocencia. You're Ya estás receiving. recibiendo. Eso, You are receiving. estás recibiendo. You are Claro, receiving. Y el Yeah, of juicio course. impide And la the recepción. judgment blocks the claro. receiving. Sí. Yeah, exactly. Ay, Oh my gracias. God, thank you. Gracias. Thank you. Gracias, Jorge. Gracias Thank you, todo, Jorge. porque Thank cada you, cosa everyone, que ha because sido everything you compartida era shared has been totalmente mía, acá sentida. completely in my heart. I felt it completely in my heart. Desde esta particularidad era From this totalmente compartida. Nada particularity me that era I am, ajeno. it was Nada me era shared. ajeno. Nothing was Me es separated from me. ajeno. Nothing is outside of me. Gracias. Thank Gracias, you. amor. Thank you, love. Ay. Bueno, Great. y por hoy And creo que está todo dicho. I think for today, everything has been told. En cada paso In every hacemos step, nacer we're making la born verdad de una the forma truth nueva, in a unique way, en in a esta new forma way, in this tan form, particular en la que so crea este momento, particularly that is esta created in this relación moment, in this del relationship entramado de todo con todo, with everything. que en este instante he That in querido this mirar en instant, este rincón I único wanted to al see que llamo in this corner, in this unique corner, the way that I'm calling it, me. y más allá de que And me beyond confunda that, con un cuerpo, con that el I'm tiempo, confusing con una myself with localidad, a body, el yo with a que aquí time, está, es real. with a place. Vamos The a sentir I that esto. is truth is here. We can feel that now. El yo sin conceptos, The I without concept. el yo sintiente. The I that experience. Es real. Is real. Y puede recibir el amor And it can be received in the love. allí donde yo quiera, perdonar There, when I wanted to a be, mi ser en este instante to accept por haber myself puesto in una this barrera instant, al sentir. because I put it an obstacle to feel. Y puedo hacer que esa And barrera now I can se make that vaya obstacle to disolviendo just be dissolved. y que el amor abrace mi And mismísima love emoción, can hug this feeling, mi mismísima humanidad, mi mismísimo this sentir humanity and particular this feeling, this quede particularly disuelto feeling en el sentir can be compartido dissolved del in amor, what I'm sharing with love, en la conciencia in the crística. consciousness, in the Christ consciousness. Bueno.
Voy a sentir el abrazo. I'm going to feel that hug. Soy totalmente I inocente. am completely innocent. Totalmente aceptable a cualquier Completely nivel acceptable in all levels al que quiera mirar. that I want to see. Todo está siendo abrazado en Dios. Everything is being hugged by God. Desde el corazón observo el programa From the heart, I can see this program, mind program, that had told me that the way that the things are happening right now, they're not perfect. No es correcta. They're not correct. Pero lo dice They're not right. según su manera. But it's telling that, seeing everything según sus intereses. From these interests. Según su ideal de un ego perfecto. Ideal of perfection. De un mundo. Of this world. Perfecto. Perfect para world. egos. For egos. Y solo por eso me dice que este momento only because of that, no es perfecto. It's telling me that this moment is not perfect because the way that things are happening is not adapting to a perfect ego. A la imposible forma de un imposible ego perfecto. It's that impossible shape of an impossible ego. Perfect ego. Voy a respirar. So in that way I can las just cosas no breathe encajan, porque no existe when el ego I perfecto. think the things are not fitting Las cosas because no the cuadran, perfect ego doesn't exist. Porque este universo Because in no this sirve universe para que cuadre un ego perfecto. it's not meant to be to have a perfect ego. Y las cosas no salen como yo The creía. things are not going the way that I wanted to. Porque realmente las Because cosas salen para actually que yo exprese the things are happening for me to express la presencia del amor. the presence of love now. Y no para que defienda And un not ego perfecto. for us to defend a perfect ego. Porque este universo sigue Because siendo this el de Dios, universe y por siempre is lo será. still God's universe Sigue siendo and el it amor. will always be. Y por siempre lo será. And it will always be. Porque la verdad es Because la the verdad. truth is the truth. Gracias, porque lo Thank you. falso se puede soñar, Because the false can be dreamed, pero no termina nunca de cuadrar. but never can be understood. No termina nunca de encajar. It never can be understood. Este momento no This es moment imperfecto. is not imperfect. Es imperfecto soñar The lo falso. imperfection is in imperfecto dreaming the false. esperar que lo falso The sea real. imperfection is to expect the false to be true. Un error de percepción. And it's only a mistake in perception. Mi error de percepción es My creer que lo misperception is to perfecto believe sería that the un mundo del ego perfecto. perfection will be having a world, a perfect ego world. Ahora puedo ya Now sentir I can only perfecta la feel forma de este momento the perfection of this moment a los ojos del amor with love y perdonarme and totalmente forgive en lo completely más íntimo de mi ser. in the deeper of my heart. Y permitir totalmente Allow
mi sentir. all my feeling. Soy totalmente I am completely espíritu, spirit, totalmente amado, totally loved, totalmente amor. totally love. Hasta los átomos de mi humanidad All están the hechos de amor. atoms of this human body is made of love, Todo es are made of consciencia love. condensada. Everything is consciousness, Amor en expresión. love and expression. Y yo soy el que va a hacer nacer el cielo And aquí. I'm the one Y tú who eres is quien va a hacer bringing nacer the el cielo heaven aquí, entre here. nosotros, And you are the one who's bringing the heaven here en cada momento in every moment en que el amor te pida que hagas when nacer love el cielo. is asking you to bring heaven here. 70 veces 7. 70 times Cada 7 every day. Estoy siendo totalmente I am amado. being completely loved. Totalmente empoderado para amar. Completely powerful to love. Totalmente sanado de juicios, Completely healed of de all culpas, judgments and de guilt pesos, de cargas, and de weights, demostraciones, de reparaciones, and trying to repair things. de precauciones infinitas. Precautions, infinite precautions. Acepto la libertad. I accept the La freedom. I la receive it. recibo en el centro de I mi receive corazón, it in the core of my heart, en el centro in de the mi core observador. of my observatory, En el centro de mi in the consciencia, core of my consciousness, de mi consciencia. of my consciousness. Soy libre, soy I am inocente. free. I am innocent. Soy tal como siempre fui. As God created me. Siento el espacio del I amor feel dentro the de mí. space with the love inside of La me. profunda inocencia. So deep, this innocence. La profunda libertad. La The profunda deeper amplitud feeling of freedom del abrazo. and the hug. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias por la Thank verdad. you for the truth. Gracias por hacerme consciente Thank you de for ello. making me feel conscious Gracias, Madre, for Padre. it. Thank you, Father, Mother.
Gracias, Espíritu Thank you, de Spirit Dios. of God. Gracias a mi ser. Thank you to myself. Gracias a mi vida. Thank you to my life. A mi experiencia tal To my como experience, es, the desde way la that verdad. it is from the truth. Gracias por la amplitud Thank de la you alegría for que the me hace happiness despejar mis ilusiones. that helped me to undo the illusions. Gracias por la sencillez Thank del you camino for del the amor. simplicity of the love. Gracias porque Thank no you, existe exigencia because verdadera. there's Nunca. nothing that is obligating us, mi anhelo de Dios. only my desire of love in God, Mi anhelo de la verdad. my desire for the truth, Mi anhelo de la unidad. my desire for the truth, Mi anhelo de libertad. my desire for feeling free. Respiramos y nos And sentimos we can totalmente breathe, unidos en el fondo del and we océano. feel completely joined, Totalmente unidos en la superficie completely de la joined percepción. in the perception, Totalmente unidos. completely joined. Y abrimos los ojos. And we open Y our eyes, observamos ese mundo de particularidad. and we can see ese all this mundo de particularity, all these Christs representándose de mil maneras. that is being en medio del representing sueño, itself in different ways in the middle of the dream, donde hay pura where relación, puro all is movimiento, about relationships pura of movements transformación. and transformation. Gracias, hemos hecho Thank esto you. juntos. We have been done Hemos this hecho together. esto desde We nuestra have been realidad, done this from our reality, desde nuestro deseo puro. from our desire, pure desire. Gracias, Thank you. gracias, amor. Thank you. Thank Gracias. you, love. Thank you. Gracias, amor, en todas sus formas. Thank you, love, in all Gracias, the amor, ways. sin Thank you, love, forma. without form. Gracias, amores. Thank you. Nos vemos como mínimo See el you próximo again, 24 de junio, at en el siguiente least encuentro. in the next month, the 24th of June, for the next encounter. A ver, dejarme que lo mire. Let me A ver see. si me estoy liando, como siempre. I just want to be sure. Sí, perdonar, 23 Yes, de junio, 23. miércoles. Wednesday, 23. Que ya intentaremos, So we intentaremos que are sea going to para try 500 to o para have it quien for se quiera 500 apuntar or ya whoever con los wants to límites feel que hoy. without Sentiros libres de a little compartirlo bit con quien queráis, esa more open than convocatoria, today. de venir, You can share de that with sentirla, de anything, crearlo anyone you juntos. feel that can Gracias, amor. and wants to join us. Thank you. Gracias. Hasta Thank siempre. you.